السلام عليكم ورحمة الله. نكملوا في هذه النقطة السابعة من لي سباس ميتريك، وهي آخر نقطة كونفيرجونس. هذا السي في تعني بها كونفيرجونس سامبل و كونفيرجونس يونيفورم. بالنسبة لا ديفينيسيون، سوا F une application de E vers F telle que E ensemble et F espace métrique, et soit Fn suite de fonctions de E dans F. On dit que Fn converge simplement vers F si pour tout x appartenant à E la suite Fn de x converge vers f de x. La première définition de la convergence simple. Pour la convergence uniforme, on dit que Fn converge uniformément vers F si limite de sup les distances Fnx, f de x appartenant à E égale à 0 quand n tend vers l'infini. هذوما les définitions de la convergence simple et la convergence uniforme. D'abord on définit la distance. La distance on définit là, pardon, distance, définition de la distance de convergence uniforme. Soit E ensemble et F espace métrique. Pour toute Fg appartenant à f de EF, l'ensemble des fonctions, bien des applications de E vers F. Posons, on va poser la distance entre la fonction f et la fonction g égale à sup de f de x, j de x appartenant à E. Cette distance-là, il s'appelle distance de la convergence uniforme. Alors, si une suite Fn d'application de E dans F converge uniformément vers une application F appartenant à l'ensemble des fonctions, cela équivalent avec Fn converge simplement vers F pour la distance de la convergence uniforme. C'est une définition de la distance de convergence uniforme. يعني راه لا سويت كونفيرج يونيفورمومون الا كانت عندي هذيك لا سويت كونفيرج بور لا ديستانس ديال لا كونفيرجونس يونيفورم. يعني كاين واحد ليكيفالونس بينها وبين لا ديستانس دو لا كونفيرجونس يونيفورم. ندوزو لواحد التيوريم. سي اف ديك لونسومبل ديال لي فونكسيون دو او فيغ اف اللي هضرنا عليها، الا كانت عندي هاد اف هادي كومبلي، alors l'espace f de E vers f mené de la distance de la convergence uniforme les définit là comme complet. هاد E راه ensemble quelconque، ولكن هاد f هادي اللي هي espace métrique إلا كانت complet، يعني ça veut dire que هاد l'espace f de EF mené de la distance de la convergence est complet. Pour cela, pour montrer ça, on doit considérer une suite de couchés de l'espace FEF et montrant que la suite Fn converge. Soit Fn une suite de couchés de l'espace F de EF, soit x appartenant à E, on a quel que soit nm appartenant à n, la distance Fn de x, Fm de x, il est inférieur à la distance Fn, Fn. علاش هذه suivant la définition ديال la distance de la convergence uniforme هي sup. Donc quel que soit x غادي تكون هي اكبر من هاد لا ديستانس هادي، باسكو هادي سي sup ديال هادو x appartenant à وعندي في نفس الوقت هاد لا سويت اف ان est une suite de couchés. Alors limite ديال la distance Fn Fm quand n tend vers l'infini et m tend vers l'infini égale à 0. Pourquoi? Parce que Fn est une suite de couchés. هادي tend vers l'infini, donc automatiquement la distance Fn Fm de x ça va tend vers 0. Alors Fn de x est de couchés. La suite Fn de x est de couchés. Et puisque f est complet, عندي la suite Fn de x est de couchés وهاد f قلنا complet, alors elle est convergente. On va considérer l'application FE vers F, X
l'image de x et limite de fn de x quand n tend vers l'infini. On va montrer que fn converge uniformément vers f. يعني غادي نمونطريو بلي راه ديك لابليكاسيون هاد لي فونكسيون هاد سويت فونكسيون اف ان راه كونفيرج فيغ هاد الفونكسيون هادي. دابا راه لقينا هاد اف ان دو اكس راه كونفيرجون. واخا soit epsilon supérieur à 0, il existe n appartenant à n, quel que soit nm supérieur à n, la distance entre fn et fn il est inférieur à epsilon. C'est la définition de la suite de Cauchy fn. Fn est la suite de Cauchy. C'est la définition d'elle. Donc, je ne sais pas, quel que soit x, parce que هذه خرجيها parce que قلنا la distance هذه راه هي سي. alors quel que soit x راه غادي نلقاو هاد la distance fn de x et fm de x غير حتى هي من epsilon parce que هذه راه هي سي. faisons هاد m هادي tend vers l'infini puisque قلنا هاد fn de x ولا fn de x راه هي convergente يعني الا مشات لهاد m l'infini هادي il va tendre vers f de x. Alors, la distance entre fn de x et f de x, il est inférieur à epsilon. Oui, ceci pour tout x appartenant à e. Yani pour tout x. Yani ممكن ناخذ حتى السي. Parce que quel que soit x appartenant à e. هاد la relation vraie. Alors, quel que soit شنو غادي تولي عندي quel que soit epsilon, il existe n. Quel que soit n appartenant à n, la distance entre fn et f, il est inférieur à epsilon. هادي هي السي ديال هادي. Et puisque قلنا راه pour tout x أنا يمكننا ندخلو حتى السي. يعني distance fnf il est inférieur à epsilon. وهذا هو la définition ديال la convergence ديال fn. Donc fn converge uniformément vers f. Donc هذا f complet. Théorème الثانية. Soit fn une suite de fonctions d'un espace topologique E vers un espace métrique f. On suppose que fn converge uniformément vers f. Si toutes les fn sont continues en A, alors f est continue en A. يعني هاد التيوريم هادي تعطيني جوج لي دوني وهادوك لي جوج لي دوني تيعطيوني واحد الريزولطا. شنو هما لي دوني الاول هو fn converge uniformément vers f. الدوني الثاني هو toutes les fn sont continues en A. résultat هو كنلقى ديك f هادي راه continue en A. Preuve, on a fn converge uniformément vers f, alors quel que soit epsilon كبر من صفر, il existe واحد n0 tel que la distance de la convergence uniforme de fn0 et f il est inférieur ou égal à epsilon sur 3. La convergence uniforme, la définition ديالها هي quel que soit epsilon كبر من صفر, il existe واحد grand n quel que soit n supérieur à n. كتكون عندي هاد لا غولاسيون هادي. حنا خدينا غير واحد ان زيرو ما خديناش كلشي, خدينا غير واحد. دونك راه il existe واحد ان زيرو tel que la distance entre fn0 et f il est inférieur à epsilon sur 3. D'autre part, fn0 est continu en A. Alors, définition de la continuité, il existe fait V voisinage appartenant à l'ensemble des voisinages de A, V voisinage de A, tel que quel que soit x appartenant à V, la distance entre fn0 de x et fn0 de A elle est inférieure ou égale à epsilon sur 3. Alors, on a juste les résultats on a, quel que soit x كتنتمي ل V, la distance entre f de x et f de A elle est inférieure. غنخدموا هنا relation triangulaire. La distance entre f de x et fn0 de x, la distance entre fn0 de x et fn0 de A, la distance fn0 de A et f de A. يعني هنا خدمنا la relation triangulaire, يعني خدينا ثلاثة. هاد la distance entre f de x et fn0 de x il est inférieur à la distance parce que هادي la distance ديال la convergence uniforme يعني تتساوي سي quel que soit x كتنتمي ل E. دونك هادي راه صغر من هادي, دونك راه صغر من epsilon sur 3. وهاد la distance fn0 de x, fn0 de A, il est inférieur à epsilon sur 3. هادي la continuité.
وهذه بحال الاولى لا ديستونس اونتر اف ان 0 دو ا اي اف دو ا الي انفيريور هاد لا ديستونس ديال لا كونفيرجونس يونيفورم، لحقاش هذه قلنا هي سي. دونك هادو كاملين تيساويو ابسيلون. الوغ لقينا كيلكو سوا اكس كتسمي في لا ديستونس اونتر اف دو اكس اي اف دو ا الي انفيريور ا ابسيلون. دونك اف اي كونتيني اون ا. هذا دابا سالينا هاد لي زيسباس ميتريك. ان شاء الله الفيديوهات الجايين غادي نهضروا فيهم على لي زيسباس فيكتوريال والامور ديالهم. السلام عليكم ورحمه الله.